Guys, welcome to my vlog. Today guys, ay pupunta ako sa Mananahi guys kasi papaayos, paputulan ko tong damit ng aking amo. Yan guys, oh. Kasi mahabang mahaba. Suotin niya kasi ito sa party. Ayan, paputulan ko to. Hindi ko kaya kasi magputol ng ganito kasi yung ano ba, malambot to. Natakot ako. Ayan oh. Maliit, malambot. Baka may makina naman kami dyan kasi baka tatakot ako kasi malambot. Baka masira, matabingi kasi malambot to eh. Sige guys, balikan ko kayo guys. Guys, baba tayo guys kasi yatid muna natin, patahin natin to guys kasi tinya to sa Friday kasi may party. Ito na ko sa baba. Dito na ako. Dito. Basta ano daw yung malaking Ano, tinignan mo yung sapatos niya? 40 man yun. Ha? 40. Kaso kasi namamaga kasi paan niya. Yung 40. medyo malaki. Oh, medyo na malaki. Kaso malaki yung unahan. Kasi namaga yung ano niya eh. Takot siya pa ano eh. Kapon, takot yun. Lalabas sana yung kapon eh. Sabi ko, naku madam, lalabas ka. Nagpapabili na siya eh. Papabili na Al-Shidi. Oh, di ba maraming ano dito? Ayan. Matahian din. Oo, dami dyan. Oo, kung hindi nila kaya. Okay. Ay, good ada. Pero magaling yung nandyan sa harapan. Ay, oo, sa bagay. Hindi, ano yan, pipilitin mo lang. Sabi ko, kahit na, Kasi- tanong mo muna magkano pag sinabi yan 20. Sinabi niya this afternoon o tomorrow. Sabi mo, urgent yan eh. Kasi ano pa, papapartner Papa. niya. Sabi, palaba. Init. Dito na kami guys sa Al-City kasi magpaayos kami ng damit ng aking amo. Init, grabing init. Ah! Dito kami guys. Ay, hindi, open eh. طول Tol ya, tol. هذا طول قصر زي حياة صح؟ Iya. هكذا Sim-sim hadi kayat ha? سيم سيم Ya. Bisa ada kayat. Simsimada? Inte sawi or tani? هذا شغل هذا Ah, malum ya. Kamal, simsim? سيم سيم Saka, بهذا حياة بس سيم سيم هذا حياة بخارب أنا Ada double. Ada kempulos ade. هذا اللي به আর কতক্ষণ দিবে
Still high to the harder. Kasana, Pari. Wagol inshallah. Chocolate possible. Ayun, sukul masbut mo yung basta ka. Asan ni Buga Darul? Hotte dibe time hotte ton. Time. Anak kalabang lain ti malum, mashallah. Time when? Time ada gul sa. Anak Yeah. kalam sa. Mapisak ka? Maafi sakar. Okay. Ada suba sa shara muktu. Pilla ada sa wa gapta. Kasi nakakatir sakir sa Yeah. bahay doon. Adi kilya sa kirsa. Sa itnin mo pa yung sakir. Yala ada kada ha. Ada kida tuwil. Ayo. Ada tuwil, ada madamana tuwil. Bisada na hati. Yani ada kida. Bis hadi kasri. Badin sawi kida. Suway. Bis hadi sim-sim. Ha? Yeah. Buta ka pulos. Wagol ada hamsa sittin dia. Tam sa sitin. Ayo. Sino kam sa 16? What English? Inna ada 65. 65? Ayo. Sukul masbut mo yung pala sa Okay. Akete. Sukul বলতেছে তোমার কাজ যদি 100 সমস্যা হয় তোমাকে 5 টাকা বসে এমনি দিয়ে দেবে বলছে Badin sa talata? Sa talata, Eji. 3টা বাজাইবো ঠিক আছে না Sure? আতিক ভিডিও ওকে Ha? আতিক ভিডিও মাশাআল্লাহ ইনতি ইউটিউবার লা Yeah, YouTuber. এসমো ইউটিউবার Nora Mix Vlog. নরমে এসমেলা Yeah. মাশাআল্লাহ 10 ফলোয়ার কাম 4,000. মাশাআল্লাহ New one, no, new one. আর নিউ Yeah, I'm new. Okay, no Maybe problem. 5 months. Okay, follow me, ha? Nora Mix Vlog. ওকে ইনশাআল্লাহ Okay. Sirado? I don't know no YouTuber ana fi mojud Facebook inshallah fi ana SM Yeah. ada MD Arman Pinter Mapi. Next time I come back. okay inshallah next time Yeah, I always come here because this always, Ana always easy. atta jibo no problem aragada Kami magtog. okay no problem Oh, sirado. Ay, close all. Bibili sana kami ng sapatos. Bibili muna kami ng sapatos, sirado naman. Init kasi, grabe. Very hot because 1 o'clock now in the morning. I will check her. If you have wala. Close. Close pa guys, close. Kasi bibilang ko yung amo ng sapatos niya kasi may sapatos siya, maliit. Okay naman yung kaso kasi nagmamanas siya eh. Gusto niya yung malaking harapan. Balikan ko kayo guys. Dito ako guys, ang init-init sa Al City. Init. Dito na kami guys. Ito, ano ba ito? Pang lalaki, no? Tingnan natin sa taas. Akyat tayo sa taas. Akyat tayo sa taas guys. Kasi wala dito. Okay. Dito yung taas nila. Parang ganda to.
Saan yung mga shoes dito? Doon, word. 25 lang. Ganito ba gold? Ganyan word, oh. Ang gold. Sana may gold. Ay, wala man. Ito. Ay, ano man to? Ito word, oh. Maganda din to. Hindi naman yan gold. Dito tayo. Mura lang mga damit nila ba? Mga okay to word? Mura lang kasi. Tambak lang. Ang daming damit. Mga sandals man dito. Mga sandals man. Mga sandals. Saan ba mga tindira dito? Mga sandals man. Dito pala sa baba daw yung shoes. Dito mga babae lang lahat. Mga ano. Balik-balik na exercise na. Baba tayo guys kasi wala dito guys. Ayan guys, ang dami. Ang laki tong ano, ayan yung mga panglalaki. Ang laki tong butik na to. Ang ganda ng mga damit din. Dami. Para siyang ano to eh. Mura lang to siya guys, 25 real. Ito yung mga shoes. Shoes. Mga shoes. Puro man mga ano. Ito. Di man yan gold. Hanap tayo ng gold beads. Black. Oh, medyo maganda din to. Oo. Picturean mo daw, word. I-send mo rin. Baka tumawag yun sa akin eh. Oh, katerno din kasi blue. Wala. Mga shoes. Lang dito guys. Ang dami guys. Mayroong ano, may ano man, may ano man. Mayroon man ano. Hindi pwede sa bakit tumalbito ka? Mabalintong. Ang dami ng mga dami, ano ng bata. Send mo na? Sabihin mo walang gold eh. May gold, may ano. 13 real. May nakita ko. Ito. 25.